मसीह यीशु के पाक पदावन जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। शुक्रिया। बच्चों ने तो पूरा जोर लगा के इस्लाम का जवाब दिया। ये शरारत ना किया करें, खुदा के घर में बैठे हो। मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पिछली बार जो हमने अनाउंसमेंट की थी कि 9:30 बजे चर्च लगेगा, तो 9:30 बजे वो यहाँ मौजूद थे। अब कौन कौन 9:30 बजे मौजूद था, जरा अपना हाथ दिखा सकता है जो 9:30 बजे या 9:30 बजे के करीब करीब? शुक्रिया। तो 9:30 बजे हम इबादत करेंगे, ठीक 11 बजे हम पैगाम का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे 12 बजे से पहले अराउंड 12 बजे आपको छुट्टी दी जाए, क्योंकि हम यहाँ पे सुकून के लिए नहीं आते, हम तो अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए आते हैं। ऐसे ही है ना, कई लोग लास्ट में भी आ जाएंगे कि मैं अपनी हाज़िरी लगा लूँ, सभी को पता चल जाए कि मैं भी आया हूँ, और थोड़े बहुत अपने घर के काम भी करने। अगर आज आप खुदा के कलाम को सुनेंगे तो यकीनी बात है, मैं बड़े ईमान के साथ कहता हूँ कि आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। कलाम अक़दस में आज मेरा मज़मून है पनाह गज़ीन, और इस हवाला को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखूँगा। अगर किसी मुल्क में कोई हालात नासाजगार होते हैं तो या जंग का समा होता है, तो कुछ लोग अपने मुल्क से निकलकर वो दूसरे ममालिक की तरफ जाते हैं और वहाँ के बागों पर या बागों के करीब वो रहाइश पजीर हो जाते हैं, और जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ के लोग या हुकूमत जो होती है उन पनाह गज़ीनों को खैमे देती है, खराब देती है और उनकी देखभाल करती है, और उन लोगों को, उन बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? पनाह बोलो तो सही, पनाह गज़ीन। और हम कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे यशवा की किताब और उसका 20 बाब और उसकी 9 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूब है, यही वो शहर है जो सब बनी इस्राइल और उन मुसाफिरों के लिए जो उनके दरमियान बसते हैं, इसलिए ठहराए गए कि जो कोई नादाश्ता किसी को कत्ल करे वो वहाँ बाहर जाए, और जब तक वो जमात के आगे खड़ा ना हो तब तक खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ से मारा ना जाए। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। गौर से सुनिएगा, अगर आप गौर से सुनेंगे तो यकीनी बात है आज आप बरकत पाएंगे। तारीख इस बात की गवाह है कि मुक़द्दस मूसा नबी जो थे उन्होंने पनाह के लिए 10 ममालिक का इंतखाब किया, तो इस हवाला में भी 10 मुल्कों का जिक्र किया गया है, और ये 10 मुल्क जो थे ये ऐसे मुल्क थे जिनके बारे में मशहूर था कि अगर किसी से हादसाती तौर पे, समझ आई, हादसाती तौर पे अचानक किसी को किसी के हाथ से मर जाता तो वो वहाँ से भागता और भागकर इन 10 ममालिक में से किसी भी मुल्क में चला जाता, और जब तक अगर जिनका मर्डर होता था, जिनका कत्ल होता था, और वो शख्स उस घराने के
लोग उसका पीछा करते, और जब वो पीछा करते हुए वहां पहुंचते तो वहां जिस मुल्क में उसने पनाह ली होती थी, वहां जब जाते तो वो जो लोग थे या वहां का बादशाह था या वहां पे जो जज थे, वो उसको उसके हाथ में नहीं काटते थे, क्योंकि वो पनाह लेने के लिए उस मुल्क में पहुंचता है। और कलाम बयान करता है कि जो लोग वहां की कुछ कंडीशन ऐसी होती कि जो अगर किसी से को मर्डर हो जाता, कत्ल हो जाता, तो वो बजाते खुद ये न कहता मैं जाकर अपनी बीवी को बताऊं, मैं जाकर अपने बच्चों को बताऊं कि मुझसे ये वाकया अरूनमा हो गया है, तो वो बल्कि जब उससे कोई वाकया ऐसा अरूनमा होता तो वो भाग जाता और जल्दी जल्दी भागता हुआ उस पनाहगज़ीन मुल्कों में चला जाता, ताकि उसकी ज़ाती तौर पे जो जिंदगी है वो बच जाए। बोलो तो सही, आपको समझ अगर आ रही है तो। और कलाम में लिखा है कि जो वहां पहुंच जाता वो बच जाता। और आपके सामने अब मैं एक तमसील रखूंगा। एक दो मुल्कों में जंग हो रही थी, और उस जंग के दौरानिया में एक फौजी को खबर मिलती है कि तेरा बाप और तेरा भाई इस दौरानिया में मर गया है। और वो जब उसको खबर मिलती है तो वो कहता है मैं किसी तरीका से जंग को छोड़कर अपनी माँ को और अपनी बहन को तसल्ली के लिए उनके मैं पास चला जाऊं, उन्हें तसल्ली दूं। और जब वो अपने सदर के पास फौजी जरनैल के पास जाता है तो फौजी जरनैल उसे जाने नहीं देता, और वो कहता है तुझे पता है कि जंग हो रही है और तू कहता है कि वापस मैं अपने घर चला जाऊं। वो मायूस होकर अपने मुल्क के बादशाह के पास जाता है, और जब वो बादशाह के दरवाजे के पास महल के पास पहुंचता है तो उसने कहा, वहां पे जो गार्ड था तो उसने कहा कि तू इधर कहाँ आ गया। वो कहता मैं बादशाह सलामत को मिलने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा तू नहीं मिल सकता, क्योंकि बादशाह जंग के दिन है और बड़ा ही मसरूफ है। और उसने कहा, उसने डाल दिया, गार्ड ने डाल दिया, और वो पीछे जाकर बैठ जाता है। अब वो जब बैठा हुआ था, जब वो मायूस होकर बैठा हुआ था, तो वो एक फट्टे में बैठा हुआ था, तो एक लड़का आया और उस लड़के ने उसको देखा और कहा फौजी, आप उसकी तरफ न देखें, फौजी तू परेशान क्यों है। उसने उस लड़के को अपनी सारी हिस्ट्री सुनाई और कहा मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरा बाप और मेरा भाई मर गए हैं, और मैं अपनी माँ को और अपनी बहन को तसल्ली देने के लिए जा रहा हूं। तो उसने कहा मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने फौजी का हाथ पकड़ा और वो उसे फाटक की तरफ ले गया, और जब वो फाटक के पास जाता है तो फाटक पे जो पहरेदार या वो एक गार्ड बैठा हुआ था, उसने उस लड़के को भी देखा और उस फौजी को भी देखा, लेकिन वो उसे रोक ना सका और उसने उसे जाने दिया। और वो फिर जब आगे निकल गया तो फिर जब महल के पास अंदर जाता है तो वहां भी गार्ड खड़े थे, और गार्डों ने उस लड़के की वजह से उस फौजी को ना रोका, और वो आगे फिर चला जाता है। और आगे जब जाता है तो उस लड़के ने बगैर कोई दरवाजा खटखटाए फौजी को अपने हाथ में, उसका हाथ अपने हाथ में लिए हुए उस कमरे में दाखिल हो जाता है। और जब उस कमरे में दाखिल होता है तो वहां बादशाह बैठा हुआ था,
اور جو وہاں پہ فوجی جرنیلوں کے ساتھ کوئی میٹنگ کر رہا تھا، چند ایک نقشہ جات اس کے سامنے کھلے ہوئے تھے، تو اس نے بغیر کسی جھجک کے جب وہاں جاتا ہے تو اس صدر نے اس لڑکے سے کہا تیرے دوست اس فوجی کا کیا مسئلہ ہے؟ اور اس نے کہا کہ اس کا مسئلہ، اس نے کہا فوجی تو خود بتا۔ اس لڑکے کے اس فوجی نے جا کر بادشاہ کو بتلانا شروع کر دیا، میرا باپ مر گیا ہے، میرا بھائی مر گیا ہے، اور میری ماں اور میری بہن اکیلی ہے، اور جنگ کا دور ہے، اور میں پریشان ہوں کہ میں کسی طریقے سے اپنی ماں کے پاس، اپنی بہن کے پاس چلا جاؤں تاکہ انہیں تسلی دوں۔ تو وہ لڑکے، وہ بادشاہ اسے بغیر کسی جھجک کے کہتا ہے جا تو اپنی ماں اور بہن کے پاس چلا جا۔ اور یہ بات، یہ ایگزامپل، یہ تمثیل جو ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح بھی تمثیلوں میں کلام بیان کرتے تھے، اور یہ تمثیل ہمیں اس لڑکے کا جو کردار ہے وہ سکھا رہی ہے۔ ایک ہی دنیا میں ہستی ایسی آئی جس کا نام خدا یسوع مسیح تھا، اور اس ہی کی رسائی تھی کہ باپ تک کسی کو لے کر جائے۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے، مقدس پولس رسول کہتے ہیں، اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ ہمارا خدا یسوع مسیح ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو بنے ہوئے انسان کے لیے شفاعت کرتا ہے، اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے کس کے پاس لے جاتا ہے؟ بولے تو صحیح، کس کے پاس لے جاتا ہے؟ اپنے باپ اور خدا کے پاس لے کر جاتا ہے۔ کلام اقدس میں لکھا گیا ہے ابدی خدا ہماری سکونت کا ہے۔ کون خدا؟ ابدی خدا۔ سب بول سکتے ہیں خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ اور پھر کلام اقدس میں لکھا ہے تو نے مصیبت میں پکارا اور میں نے تجھے چھڑایا۔ کون چھڑا سکتا ہے؟ کون رہائی دے سکتا ہے؟ کون مصیبت میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور وہ ہے میرا اور آپ کا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح۔ وہ مر گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ سب بولے، وہ مر گیا تھا لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے زندہ ہے، تاکہ میرے اور آپ کے لیے باپ کے سامنے شفاعت کرے۔ ہاللیلویا۔ اور اب غور سے سنیے گا، پناہ گزینوں کے تعلق سے جب بات ہو رہی ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے مسیح یسوع کے پناہ گزینوں کی کون سی جگہ ہے؟ پناہ گزین جہاں پہ لوگ اپنے دکھوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، اپنے مسائل سے رہائی پا سکتے ہیں، وہ خدا کا گھر ہے۔ خدا کا گھر جو ہے بہترین انسانوں کے لیے پناہ گاہ ہے، لیکن جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، پناہ لینے کے لیے آتے ہیں، ہم سکون حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم اپنے مسئلے مسائل بتلانے کے لیے آتے ہیں، لیکن آتے ایسے ہیں جنوں پنجابی چ کہندے نے پچھو دوڑی دے نال آنے آ۔ کیویں آنے آ؟ پچھو دوڑی دے نال آنے آ، یا بیٹھے آ تے مسائل ساڈے پیچھے کنے کھڑے ہوندے نے، اور جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں خدا کے گھر میں، سکون کے لیے آتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنے دکھوں کو باندھنے کے لیے آتے ہیں، اپنی بیماریوں کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پھر مسائل ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے کام ہمارے اوپر چلے ہوتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی کرنا ہے جا کر، ہم نے یہ بھی کرنا ہے جا کر، ہمارا یہ بھی کام رہتا ہے، ہمارا وہ بھی کام رہتا ہے، اور کام کام کام، اور صرف کام کام کام، اور صرف آنے سے پہلے
बोले तो सही। आने से पहले कभी हमने कोई काम शुरू किया होता है, कभी कोई शुरू किया होता है, हालांकि हमें पता होता है कि आज शब्बत है और शब्बत के दिन खुदा अपने खुदा के साथ हमने मुलाकात करनी है। और याद रखें, आप जब खुदा के घर में आते हैं, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब मैं उसकी हाज़ुरी में बैठूंगा, जब मैं उसकी इबादत करूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सुकून के लिए आएंगे तो आप सुकून पाकर ही जाएंगे। जब आप अपना मसला खुदा के सामने रखेंगे तो आपका मसला नहीं रहेगा, बल्कि खुदा का मसला बन जाएगा। हालेलुया। खुदा ने एक्सोडस में लिखा है, खुदा ने शब्बत के दिन को मुबारक कहा और शब्बत के 6 दिन खुदा ने काम किया और 7वें दिन आराम किया। और उस आराम का मतलब है खुदा ताजा दम हुआ। खुदा ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया और आराम की जगह को मुकद्दस ठहराया, शब्बत ठहराया और शब्बत के बारे में ये कहा कि तू मेरे शब्दों को, बोले तो सही, तू मेरे शब्दों को। कितना हम खुदा के शब्दों को पाक मानते हैं, कितना हम उसकी हजूरी में आते हैं, कैसे हम खुदा के घर में आते हैं। इस नजरिए से आते हैं कि हम खुदा के घर में जाएंगे तो सुकून मिलेगा। इस नजरिए से आते हैं कि हम खुदा के घर में जाएंगे तो बरकत मिलेगी। इस नजरिए से आते हैं कि खुदा के घर में आएंगे तो हमारी बीमारियां जाती रहेंगी। इस नजरिए से आते हैं कि हम खुदा के पास जाकर उसकी बात सुनेंगे और उसके साथ बातें करेंगे। कभी ऐसा हुआ है, कभी नजरिया बनाया है कि आज मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ इस नजरिए से जा रहा हूं कि खुदा के हजूर जाकर बरकत को हासिल करूं। मुझे एक बहन कहने लगी, पादरी साहब रियली जब आप पैगाम सुनाकर गए थे, 6 बार गार्डन हो गए हैं, आपने मेरे चैट में ये पैगाम सुनाया था, एक एक लफ्ज आज भी मुझे याद है। बहनों और भाइयों, हकीकी मायनों में बरकत जिसे कहते हैं, जो उसके 6 बार के बाद भी उसके अंदर बरकत ठहरी हुई थी और उसने बतलाया कि आपका मजमून ये था और आपने ये बातें की थी। और याद रखें, अगर मैं आपसे पिछले संडे के बारे में बात करूं कि कौन सा पैगाम था, तो फिर सब क्या होंगे, साइलेंट हो जाएंगे, हम सब खामोश हो जाएंगे, क्योंकि हम बरकत के लिए नहीं आए थे शायद। अगर जिनको वो शर्मन याद है, मैं आप उन्हें बड़े ईमान के साथ कहता हूं कि वो बरकत के लिए आए हैं। कलाम अक़दस में मरकूम है और खुदा ने अपने कलाम को जिसे वो अपने काम को जिसे वो काटता था 7वें दिन खत्म किया और अपने काम से जिसे वो काटता था 7वें दिन फारिग हुआ और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसने खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। याद रखें, खुदा ने सारे काम से फारिग हो गया और हम अपने कामों से फारिग, बोलो तो सही, हम अपने कामों से, खुदा कहता है तू मेरी इबादत कर और मैं तेरे रोटी और पानी में और तेरे पीठ में से सारी बीमारियों को दूर करूंगा। क्या करनी है, खुदा की इबादत करनी है। हम कहते हैं हम अपने सारे काम कर लेंगे, इबादत के लिए टाइम हुआ तो फिर देखेंगे। हम काम पे जाना है और अगर हम काम पे ना गए तो हमारे घर में राशन नहीं आएगा। हम काम पे ना गए तो हमारा बिजली का बिल नहीं पे होगा और अगर हम काम पर ना गए तो मैं अपने बच्चों की
अद्वियात कैसे लेकर आऊंगा, मैं पीछे कैसे पूरी करूंगा। खुदा कहता है तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा क्या कहता है, तू मेरा काम करे, बोले तो सही, तू मेरा काम करे, मैं तेरा काम कर दूंगा। और रियली मैं बड़े ईमान के साथ ये बात आपको बता रहा हूं, मैं जब भी जितनी देर तक मैं दुकानदारी करता रहा था, मैं मसाइल, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार था। कई बार मैंने, आपको पता है, दुकान बनाई, बंद की, सामान ले आया, फिर ले गया, लेकिन जितना सुकून अब नया काम करने की वजह से है, जितना सुकून अब खुदा का काम करने से है, उतना पहले मुझे सुकून नहीं था। और कलाम बयान करता है एक शख्स के बारे में, तवज्जो से सुनिएगा। एक शख्स था जिसका नाम यूहन्ना आरिफ था। कलाम बयान करता है उसे यूनान के मुल्क के जजीरों में एक पितमस का जजीरा था, उसको वहां पे बंद कर दिया गया। गौर से सुनिएगा। और जब वो पितमस के जजीरा एक टापू में कैद था, तो उसने अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा, और उसने अपने खानदान के बारे में नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी औलाद क्या खा रही होगी, मेरे घर के बिल कैसे पे हो रहे होंगे। अपने मसाइल को उसे कैद की हालत में, उस बियाबान में उसने ये नहीं देखा, अपने मसाइलों को नहीं देखा, बल्कि कलाम बयान करता है कि खुदा के हुजूर वो दुआ उसने करना शुरू कर दी। और जब वो दुआ करता रहा, मसलसल जब वो दुआ में था, तो आसमान से खुदा का फरिश्ता आया और आके उसे तसल्ली देने लगा। और उसके साथ आसमान पर जो कुछ इस धरती पर अरुणमा होने वाला था, उसके बारे में उसे बताने लगा। हालेलुया। और कलाम बयान करता है उस फरिश्ता ने आकर उस चोर ईमान के जोश से भरे हुए शख्स से हम कलाम हुआ और उसे एक शहर दिखाया और उस शहर के बारे में लिखा। फिर मैंने, वो लिखता है, फिर मैंने शहर मकदस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो दुल्हन की मानिंद रास्ता था जिसने अपने शहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तट में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ शकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ होगा, और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूछ देगा। इसके बाद मौत ना मौत रहेगी, और ना मातम रहेगा, ना आहोदारा, ना मातम। ये पहली चीजें जाती रही। अब यूहन्ना के पास जो फरिश्ता आता है, उसे वो तमाम बातें तब्दील जो धरती पे रूनुमा होने वाली थी, खुदा उसे अपने फरिश्ता के जरिए बता रहा था। अब बताओ, अगर उसका ध्यान अपने घर की तरफ होता, अपनी कैद की असीयत पर वो देखता, अपनी भूख या प्यास को देखता, अपने गमों को देखना, और अपने गिरदोनुमा, अपने तमाम रिश्तेदारों के बारे में सोचता रहता, तो क्या खुदा उस पर अपना मकाशफा नाज़िल करना था? खुदा ने उस पर अपना मकाशफा नाज़िल करना था? नहीं करना था। अगर वो अपने मसाइल पे उलझा रहता, अपने मसले मसाइल को सोचता रहता, उसने सोचा नहीं, बल्कि उसने खुदा के हुजूर
دی. جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہم خدا کو بتاتے ہیں کہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اور اب تو اے خدا میرے مسائل کو بھی جانتا ہے، میری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، اور میری بیماریوں کو بھی جانتا ہے، اور تو ان کو حل کر دینا. کبھی آگے کہا ہے جب ہم اس کے حضور اس پر ہی فوکس رکھتے ہیں تو پھر وہ ہماری دعا کو، بولے تو صحیح، خدا ہماری دعا کو. اور جب ہمارا فوکس اپنے خدا پر ہے تو پھر وہ ہمیں ایک اچھی پناہ گاہ دیتا ہے. ہاللیلویا. اور وہ پناہ گاہ کیسی ہے؟ رسول کہتا ہے کہ وہ پناہ گاہ ایسی خوبصورت تھی کہ جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، جیسے دلہن کی طرح وہ آراستہ تھی، اسی طرح وہ پناہ گاہ جو خدا دنیا کے لوگوں کو، مقدسین کو، برگزیدوں کو، انجیل مقدس کو سمجھنے والوں کو، اس نبوت کی کتاب کے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور اس پر عمل کرنے والوں کو جو دینا چاہتا ہے، وہ دلہن کی طرح کیا ہوگی؟ آراستہ ہوگی. وہ دلہن کی طرح، بولو تو صحیح، وہ دلہن کی طرح آراستہ ہوگی. اور یہ ذمہ داری جو پہلے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ پہلے بولے تاکہ انجیل کو جاننے والے بولے، تاکہ پیچھے سے بھی لوگ اس بات کو سن کر بولیں. اور یسوع اس آسمان اور نئی زمین کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جہاں میں ہوں گا وہاں. اور یسوع فرماتے ہیں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم کو کہہ دیتا. یعنی کہ اگر کوئی شخص خدا کے گھر کو اپنے لیے پناہ گزین جگہ سمجھتا ہے، آرام دہ جگہ سمجھتا ہے، اور خدا کے گھر میں آ کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، خالی کرتا ہے، تو تیار ہو جائے آسمان پر جانے کے لیے. ہاللیلویا. وہ تیار ہو جائے آسمانی اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں آپ کی ہو رہی ہے پریکٹس. یہاں آپ کو کیا جا رہا ہے تیار، تاکہ وہاں جب آپ پہنچے تو آپ وہاں جا کر عبادت میں سونا شروع کر دیں. عبادت کے دوران آپ سونا چاہیں. یہاں کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے. اور یہاں پہ جب آپ کو سکون ملے گا تو آسمانی باپ کے پناہ گزین جگہ پہ، آسمانی باپ کے مکانوں میں بھی آپ کو سکون ملے گا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے ان کے آنسو پوچھے جائیں گے جو یہاں آپ کا کر اس کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اس کے سامنے دعا کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنے غموں کو رکھتے ہیں، اس کے سامنے اپنے دل کو انڈیل دیتے ہیں. وہی تمام کے تمام کہاں ہوں گے؟ وہ کہاں ہوں گے؟ آسمان پر ہوں گے. کسی نے خوبصورت کہا گیت، آسمان میرا گھر ہے پیارے، یہ دنیا، یہ دھرتی، یہ پاپ کی نگری میرا گھر نہیں ہے، آسمان میرا گھر ہے پیارے. اور یہاں پہ جب آئے تو نظریہ بنا کے آئے، یہاں پہ آئے تو اس سوچ سے آئے جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو لے کر آئے، اور یہاں پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ جب آپ باتیں کریں گے، دعا کریں گے، تو آپ اپنے آپ کو جب سرنڈر کر دیں گے تو آپ برکت سے باتیں گے، اور آپ اس لذت کو، کلام کی برکت کو پورا ہفتہ اور پوری زندگی آپ محسوس کرتے رہیں گے کہ کلام نے میرے دل میں کیا اثر کیا
دیا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے میں نے کیسی برکت پائی ہے۔ ہم اس پناہ میں کیسے آتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں ہم اس پناہ گاہ میں؟ یہاں سکون ملتا ہے نا؟ کس کے کچھ گھر کے کام رہتے ہیں، سارے دے رہے لیکن دسنا کسی نے نہیں۔ سارے نظریہ بنا کے آئے نے کہ جدوں میں آ رہا ہے میں ہاں روٹی کام لینی ہے، جدوں میں واپس آنا ہے میں مشین لگا لینی ہے۔ میری ایک ہی گزارش ہے، آپ مشین لگائیں پر یہاں بیٹھے مشین کو ذہن میں نہ رکھے۔ آپ ہانڈیاں جا کے پکائیں پر یہاں بیٹھ کر آپ ہانڈی نہ پکاتے رہے۔ جب یہاں بیٹھ کے آپ ہانڈی پکاتے رہیں گے تو آپ برتوں سے خالی جائیں گے۔ جب آپ یہاں بیٹھ کے خدا کے ساتھ باتیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، اور آپ کے لیے چرچ جو ہے، خدا کا گھر جو ہے، بہترین پناہ گاہ ثابت ہو جائے گی۔ ہاللیلویا! کیونکہ ہم زمینی نہیں ہیں، ہم کہاں کے ہیں؟ اور آسمانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جسم کی خواہشوں کی طرف نہیں بھاگتے۔ جو آسمانی ہوتے ہیں وہ روحانی ہوتے ہیں، اور جو روحانی ہوتے ہیں وہ جسمانی نہیں ہوتے، کیونکہ جسمانی لوگوں کے دلوں میں جسم کی خواہشیں دن بدن بڑھتی جاتی ہے، جسم کے مسائل ان کے ہمیشہ سامنے رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہوتے ہیں وہ آسمان کی تدبیروں پہ لگے آتے ہیں۔ یوحنا عارف کے بارے میں لکھا ہے وہ جسمانی نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ کلہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتمس کے جزیرہ میں کلے ہیں، بالکل اکیلے ہیں، بے یار و مددگار ہیں، اور وہ خدا کے حضور اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اور اس کنڈیشن کی طرف اس طرف لے جانے والا، اس خوبصورت جھٹا کو دینے والا ایک ہی شخص ہے جو باپ کے سامنے بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمارے بارے میں بات کرتا ہے۔ کتنی مقدس بات ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ خدا یسوع مسیح آپ کا نام لے کر باپ کے ساتھ بات کرے، آپ کا نام لے کر باپ سے کہے کہ اے باپ میں ان کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو